এই মুহূর্তে দেশের সবথেকে বড় ব্রেকিং নিউজ। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। জানিয়ে দিলেন মানুষের রায় আবার নির্বাচিত হলেই তবেই আবার ফিরবেন। শোরগোল দেশ জুড়ে। বিস্তারিত দেখুন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা ঘোষণা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। দুদিন আগেই আবগারি মামলায় জামিন পেয়েছেন। রবিবার দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়ার ঘোষণা করলেন তিনি। কেজরিওয়াল জানিয়ে দিলেন আগামী দুদিনের মধ্যে পদত্যাগ করছেন তিনি। মানুষের রায় নির্বাচিত হন যদি তবেই ফিরবেন। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना। শুক্রবার জামিনে মুক্তি পান কেজরিওয়াল। রবিবার দিল্লিতে আম আদমি পার্টির কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন তিনি। সেখান থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করার পাশাপাশি পদত্যাগের ঘোষণা করেন তিনি। বলেন, দুদিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে চলেছি। মানুষ রায় না দেওয়া পর্যন্ত আমি চেয়ারে বসবো না। প্রত্যেক বাড়িতে যাব, দরজায় দরজায় পৌঁছবো। মানুষের রায় না হওয়া পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসবো না। কেন এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তা ব্যাখ্যাও করেন কেজরিওয়াল। বলেন, আদালত জামিন দিয়েছে, এই মামলা চলবে। আইনজীবীদের বললাম, আদালত থেকে মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসবো না। কিন্তু ওরা বললেন মামলা 10, 15, 20 সাল পর্যন্ত চলতে পারে। আদালত যা করতে পারত করেছে। যে আইনে জামিন হয় না সেই আইনে আদালত থেকে জামিন পেয়েছি। কিন্তু আমি আজ জনতার আদালতে এসেছি। আপনারা বলুন, আপনারা আমাকে দোষী মনে করেন না নির্দোষ? কেজরিওয়াল সৎ না অসৎ? দুদিন পর মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি আমি। মানুষ রায় না শোনানো পর্যন্ত ওই চেয়ারে বসবো না আমি। এদিন অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঠিক কি জানিয়েছেন? 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं।